بالسعادة، تشرفنا بحضورك وتفرحنا وكل شيء. احكي لنا شنو هي الأجواء اليوم عجبوك؟ En fait, تعرفوا لي comme chaque année, Esmod nous fait découvrir de nouvelles étoiles, de nouvelles personnes. Et cette année, c'est exceptionnel. Ces 2 dernières années, c'était très exceptionnel vu le Covid, vu ce qui se passe. Mais كي نجيو ونتفرجوا وننساو اللي صار لنا العامين هذوما الكل. C'était tellement généreux de la part des étudiants et des enseignants d'Esmod que on a voyagé et c'est très 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 important. C'est des choses que certainement راوهم dans les grandes chaînes, dans les grands magazines, mais finalement ils sont en Fitounes. Voilà. Et bravo, il y a du beau monde. C'est pour cela que tout est beau. محليها الموضة en fait. Oui, على الآخر. بنتي محليها لابسة tout en blanc. Une des créatrices qui a fait ça et déjà le thème. Oui. Elle est une des créatrices de Esmod. Donc du coup, le thème est très engagé. C'est un thème voilà, qu'on en parle en ce moment et c'est un thème qui est à thème. Voilà, un thème qui est à thème. Voilà, c'est ça. Donc bravo. C'est l'occasion de te dire bravo en live. Merci. Raïch. انت بروموسيون 2020 خديت بخي عليا، دونك احكي لنا على تجربتك واحكي لنا. دونك انا قريت في اسمود بروموسيون 2020. خدمت على سود تاع تونس بحكم اللي انا من تطاوين، دونك خدمت على منطقه صغيره اسمها شنني من تطاوين. خدمت على الحلي نتاعنا وخدمت على المنطقه الكل، مالوغوزمون تو ما عنديش الكاب اللي هو في شنني الكل من فوق، دونك خدمت على الحلي نتاعنا اللي هو دونك لميت الحلي الكل في المقياس هذا يسميوهم المقياس. دونك وخدمت الكورسيف العود نخدموا بالين اكسيتيرا. خدمتو بالنحاس اللي هو مغطس في الذهب معناها. دونك فوالا لانسبيراسيون تاعي الكل. وجي غاني لو بروميير بري دو فونداسيون عليا. دونك فوالا ياسر فرحانه ومحلاها الاكسبيريونس تعديت وياسر هكا محلاها تعديت الاكسبيريونس. ان شاء الله مبروك. يعيشك ميرسي بوكو. ديجا ياسر محلاها الكوليكسيون تاعك من عمناو الكلنا نحكيو عليها ملي هي مازالت تحضر هكا. الحمد لله ما واحد بعد التعب اللي تعبناه الكل. وخدمت على فكره فما فيك ما بينا ميميره بوذينا مالوغوزمون هي تو ماهيش معانا، دونك هي اللي خدمت لهم وانا اللي خدمت الفام. دونك فوالا ومحلى الاكسبيريونس تعديت مع اسمود وكل شيء. ونحب نقول ميرسي لكل عبد عاوني وكل شيء، سورتو ما سور رحمه وليندا سيلي وصحابي والناس الكل اللي تعديت معايا بالبريود هذيك. واهم حاجه عائلتي امي وبابا. فوالا اخوي ميرسي ان شاء الله مبروك مره اخرى. يعيشك ميرسي. خلود عسلامة ولا طنوبي. دونك احكيوا لي على الكوليكسيون كيفاش لقيتوها؟ والله هما راهم صعاب اما قاعدين امورنا والحمد لله. سايتي ان بو ديفيسيل معناتها كومي. وتعديت في ظرف الشهر باهية وحاجة جديدة. تعديت في ظرف الشهر معناتها ما حسينا اللي احنا تخسرنا والله سورتو في رمضان. بيان سور نبكيو. الحمد لله واحد انا بيان باسي. وعملنا بالرسمي كوليكسيون طيارة على الاخر وكنا كايكيب احنا 3 عملنا حاجة. كي وري هذه واحدة من الكوليكسيون. اون اكزومبل خاطر لي دو موديل ديجا بدلوا. لي زوتر بدلوا كلهم بدلوا. وانا لبست له روحي كالعادة معناها. ميرسي.
باش ناخذوا لي ديبلوم تاعنا وان شاء الله ربي يوفقنا. ان شاء الله مبروك علينا. عايش ان شاء الله اليوم فرحانين. ان شاء الله يا ربي والله. Tu as vécu معنا 3 années. Donc, كما تعرفوا, l'école ESMOD, c'est une école internationale. Elle fait partie, l'école ESMOD Tunis et Sousse font partie du réseau international ESMOD. qui compte une vingtaine d'écoles à travers le monde, la France, la Corée, le Japon, le Liban, la Tunisie, la Norvège, Borja Hassino. Donc, les élèves نتاعنا, donc, في fin de formation نتاعهم, le projet de fin d'études نتاعهم, نعملوا le grand jury pour la notation et l'événement final, il y a le grand défilé. Donc, كل élève il choisit son thème, son monde, ويحضر collection نتاعو ويخرجوا منهم اللي ريتوه توا. نخليك انت تكمل. Très bon élève, très sérieux. ومرحبا بكم. انت من اسمه سوس من لي زيليف اللي خداو لي بري. تحكي لنا على عرفنا بروحك الساعه قبل. نسرين ملات سبيسياليتي خدمت على تيم اركيتكتور مينيماليست. اخترت جي ادوبتي ليدي نتاع فوتوغراف اسمه مينتي ديما يصور معناها ستيل هكا الاركيتكتور مينيماليست سامبل على الاخر كيف فيه يلعب على اللومبر لوميير فهمت معناها عجبوني التصاور نتاعو فوالا يعني اخترت الفكره نتاعو خذيتها من عنده عملت بها الكوليكسيون هذه زيد عجبوني لي كولور اللي يخدم عليهم ديما يخدم على هكا لي كولور سامبل ويعمل هكا توش هكا صغيره نتاع هكا كولور جون بلو هكا بلون سال كل شيء فوالا اخترت التيم نتاعو وخدمت عليه وهذه الريزولتا في الاخر. حكينا على زوي شنو رايك في السنه معناها في الديفيلي؟ انا يظهر لي الجماعه عجبهم الديفيلي سكو يا ربي لك الحمد فوالا حاجه باهيه بيان سور ابارامون لي تكنيك سون اسي بوينتو الوغ حاجه تفرح فما جينيراسيون سامباتيك واعده ان شاء الله تقد حاجه باهيه ميم دون لو فوتور اي فوالا.